Katanya, uang itu yang terpenting. Terima kasih. Yume wa okane mochi ni narimasu. Soste nihon de atarakimasu. Indonesia. Fujiyama ni noboritai. Kore wa Miju no kanji desu. Miju Thì không có tiền thì mọi thứ trở nên khó khăn. no totemo daiseichū desu. Domo arigatou gozaimashita. Taga Isabela sa Pilipinas. Ang aking nasulat na kanji ay lakas na loob, kung saan ito ay nagpapakita kung saan dapat meron tayo sa ating buhay. Yun lang. Ang paborito kong kanji ay masigla. Kailangan nating masigla araw-araw. Pag masigla tayo, laging ang aking paboritong kanji ay pag-aaral. Ang pag-aaral ay mahalaga para sa ating kinabukasan. Yun lamang po. Maraming salamat. 力の意味は強いの体です。そうした。 Mainichi, genki de, iro-iro ga totemo taisetsu desu. Kono kanji wa hon desu. Hon o yomimasu kara, juzu ni onegai shimasu. Chigaw. Kinakanji wa benkyou desu. Mainichi benkyou suru watashi wa はとても大切です。例えば、仕事、私の好きな漢字は母です。母は paling penting karena perlu dalam kehidupan manusia tanaman kanji wa okane desu. Okane aru kara watashi wa まずは覚えやすいです。そして、書き方も簡単です。人生の昔から大好きです。山からいろいろな景色が見えられます。 Ang tubig ay napaka-importante bilang isang magsasaka dahil kung wala ito ay hindi tayo makakapagpatubo ng mga gulay at prutas. Yun lamang po at maraming salamat. Ako po pala si kanji wa kodomo desu. Kireina desu. Kirei desu. Iban suki na kanji Yama desu. Watashi no Watashi wa nobyo desu kara mizu ga taisetsu desu. お金はとっても大切です。